Hello guys, magluto taog spaghetti guys. Nakalapwa na taog pasta guys. So 500 grams din na pasta guys. Then diri sa pika side guys, nagisa na ta sa atong ground pork guys. So ato sa ning i-mix guys. Then i-add din nato ang atong hot dogs guys. So ato lang gyapon ning karaw-karawon guys. Para dili mga pilit guys. Then, ato din gi-add ang atong sauce, guys. Atong sauce is sobra ni sa 1 kilo, guys. Sa 500 grams na pasta, guys. So, mura na, guys, no? Simpor kay ni atong sauce, guys. Wala man tay liver spread, guys. So, fights na, guys, ang atong spaghetti sauce. So, ato lang ni gi-mix, guys. Di ko gusto og dry bitaw na spaghetti guys. Ganahan ako kanina para sa ani guys mamiti na saucy guys, no? Daghang kay sauce guys. Nya kay ganahan ko og tamis guys. So ato ning butangan og condense guys. Lamian man ko guys butangan condense nang medyo na parat na tamis. Diba? Lami kay ni guys ang atong simple na spaghetti pero yummy. Then add din taog cheese. Ganahan kog daghang cheese pod guys. Thank you Lord. Thank you for watching.